land Burkina Faso veroordeel het, is hy hoopvol dat die verkiesings in die naburige Lesotho die wil van die mense sal reflekteer. President Ramaphosa devoted a great deal of energy to supporting the people and government of Lesotho to get to the point that they're at now. And so I think we thank him for his facilitation, and we wish the people of Lesotho well as they proceed to the elections. And again, we hope it will be an election whose outcome will be accepted. Lesotho burgers sal Vrydag in die ewig betoosde verkiesing stem. Die nuwe uitvoerende burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê die belange van gemeenskappe moet eerste gestel word. Morero, wie die DA se Dr. Palatse uit die kussings gelig het, wil 'n gemengde energiestrategie implementeer om beurtkrag teen te werk. Intussen het Action SA die DA van arrogansie teenoor ander koalisiepartye in die Johannesburg Stadsraad beskuldig. Die party se hoogste beslissende raad sal die week oor die toekoms van koalisieregerings in Ekurhuleni en Tshwane beraadslag. Daar is ook 'n plan vir 'n versnelde diensleweringsprogram om die stad se talle uitdagings, insluitend die voortsleepende kragonderbrekings, die hoof te bied. Load shedding, be it the quality of services in terms of waste removal, provision of water and electricity. Those are at the core of what we have to do, which is the core business of the municipality, the provision of services. But over and above provision of services, we are also committed to work with all parties and have always maintained that all those parties that are in council now do have a vested interest in contributing towards the future of Johannesburg. The only issues that we have a difference in ideological thinking as to how are you going to achieve that. So we will of course extend an olive branch to engage the Democratic Alliance, whether it's on budgets or any other thing, we will do so. Die DA-leier John Steenhuisen het Action SA vir die koalisiebreek in Johannesburg beskuldig. Maar Action SA sê gelyke erkenning is die sleutel vir 'n goed bestuurde koalisieregering. Action SA has watched as we have been labelled somehow as the people who collapsed this coalition government. And this has been the allegations made by the leader of the Democratic Alliance and many of his colleagues. Despite the fact that at Action SA, at every single turn, we have voted with the coalition, even when we were in disagreement with the approach taken. This dishonesty is deliberate. It is designed to distract from the question of how this coalition collapsed, and that is why we feel it necessary to come here today to set that particular record straight. Die lede van die burgemeesterskomitee sal na verwagting die week aangekondig word. Burkina Faso se selfaangestelde militêre leier, kaptein Ibrahim Traoré, is nou die amptelike tussentydse president. Dit kom nadat 'n voorwaardelike bedanking van president Paul-Henri Damiba deur Traoré geestelik en tradisionele leiers aanvaar is. Honderde mense, sommige met Russiese vlae en ondersteuners van die staatsgreep, het in die strate saamgedrom. Daar word beweer dat Damiba land uitgevlug het. In Malang, Indonesië het bedroefde gesinne buite die Kanjuruhan stadion getreur oor hulle geliefdes wat in 'n stormloop by 'n sokkerwedstryd dood is. Minstens 125 mense is dood en meer as 300 beseer in die tragedie Saterdag aand nadat die Arema Malang klub teen Persiba Surabaya in 'n sokkerwedstryd verloor het. Plaaslike media berig dat ondersteuners van die tuisspan wat verloor het, oor die heining geklim en op die sokkerveld gehardloop het. Dit het tot botsings met die polisie gelei wat tot die stormloop aanleiding gegee het. Intussen het die regering 50 miljoen rupiah, sowat R59.000 aan die slagoffers se families beloof. In Fort Myers, Florida in die VSA probeer inwoners hulle lewens herbou en besittings te red nadat hulle huise deur orkaan Ian verwoes is. Minstens 85 sterftes is aangemeld en honderde mense is tot dusver gered. Inwoners sukkel steeds om die ramp te verwerk en is bekommerd oor wat die toekoms vir hulle inhou. Die geskatte verliese na orkaan Ian word tussen 28 miljard en 47 miljard Amerikaanse dollar beraam. Toegang tot gebiede is beperk terwyl owerhede voortgaan met reddings- en herstelpogings.
Brasiliane gaan weer op 30 Oktober na die stembus nadat oud-president Lula da Silva die eerste ronde gewen het, maar nie 'n volslaa meerderheid oor die verregse president Jair Bolsonaro behaal het nie. Na meer as 99,5% van die stemme getel is, het die linksgesinde veteraan 48,3% van die stemme gekry. Bolsonaro, wie aansienlik beter as die meningspeilers se voorspellings presteer het, het 43,3% van die stemme gekry. Da Silva is in 2018 verbied om aan die verkiesings deel te neem weens bedrog aanklagtes wat later verwerp is. Die Nobelprys vir fisiologie of medisyne is verjaar toegekend aan die Sweedse wetenskaplike Svante Pääbo vir sy werk oor die genome van uitgestorwe primate of hominide en menslike evolusie. Dit is die eerste keer vanjaar se Nobelprystoekennings. Die prysgeld beloop bykans $1 miljoen Amerikaanse dollar. Die oorhandigingsseremonie sal weer vanjaar in Stockholm in Swede plaasvind nadat dit vir 2 jaar weens die COVID-19 pandemie aanlyn gehou is. Pääbo is die seun van die biochemikus Sune Bergström wat in 1982 met dieselfde Nobelprys bekroon is. Ons gaan voort met die bulletin. Die ontwikkeling van infrastruktuur, veiligheid en sekuriteit is die eerste prioriteit tydens vanjaar se vervoerveldtog. Vanjaar is die fokus op treindienste. Die minister van vervoer, Mbalula, het die veldtog tydens 'n treinrit in Pretoria afgeskop om openbare vertroue in die stelsel terug te wen. Die land se treindienste loop deur onder vandalisme en kos die belastingbetaler miljarde rande. Die minister van vervoer, Mbalula, het by talle pendelaars aangesluit vir 'n treinrit op die nuut geopende Pretoria-Pienaar spoorlyn vanaf Mamelodi tot by die Bosmanstasie in die Pretoria se middestad. Dit is een van die roetes wat tydens die COVID-19 pandemie die ergste onder vandaliste deurgeloop het. Om die diens te verbeter is gevorderde tegnologie en gemoderniseerde hoëspoed stoombrekers ingespan. Aluminiumdrade word in die nuwe treine gebruik om koperdiefstal teen te werk. Die vergrootglas is op 10 roetes geplaas wat met 'n begroting van meer as R2,7 miljard herstel sal word. Bernardspoort is part of the 10 corridors that the President spoke about in the State of the Nation. This year we are going to launch and recover. Die meerderheid van die werkersklas maak om bekostigbaarheidsredes hoofsaaklik staat op treine vir vervoer. Meer as 200,000 pendelaars is geraak toe die diens in 2019 om veiligheidsredes en die COVID-19 pandemie opgeskort is. Een van PRASA se fokuspunte is om te verseker dat die herstelde diens nie weens beurtkrag onderbreek word nie. When it comes to the line itself, we've got our own power that we are utilizing, so the load shedding will not impact the running of the trains as it speaks. We are looking at in the short to medium term to also distribute the same power to our stations so that we don't have to have the backup generators. But for now the contingency is with load shedding, we'll switch on the generators at our stations. Pad- en lugvaartveiligheid word albei benadruk as teenvoeter vir die bloedbad van padongelukke. Mbalula gee toe dat vervoerdienste die enjinkamer van 'n land se ekonomie, sowel as vir werkskepping is. If transport is not moving, this economy will not move. So we've got to move people, we've got to move goods. Dit is vanjaar die 17de jaarlikse vervoerveldtog. Familielede van die 7 slagoffers van 'n gruwbotsing tussen 'n bus en 'n taxi het die moeilike taak gehad om hulle familielede te identifiseer. Die botsing het gistermiddag plaasgevind op die R31 tussen Ulko en Delportspoort naby Barkley Wes in die Noord-Kaap. Die polisie is steeds op soek na die bestuurder van 'n wit Polo wat na bewering weens roekelose bestuur die ongeluk veroorsaak het. 5 insittendes van die taxi en 2 in die bus wat sokkerspelers vervoer het in die gruwongeluk gesterf. Hierdie familie is steeds op soek na 4 van hulle familielede, insluitend 'n 6-jarige kind wat in die taxi was. Ons is nog op soek na hulle, ons ken nie wat het gebeur, ons kry ook niks toevoeging van wat. So, bid maar die Here dat die Here ons help dat ons haar miskien lewendig kry. Het is net ken wat gaan aan. 'n uitkenningsparade en 'n nadoodse ondersoek
sal na verwagting môre afgehandel word. We can confirm that the 7 bodies of the deceased are currently with us at the mortuary. Consultation has already been undertaken with the families just to brief them on the process plan. But key amongst those is that the postmortem will be conducted because it's not a natural, it's a car accident. Die Noord-Kaapse Departement van Vervoer het hulle medelee uitgespreek. Let us first express our deepest sympathies and heartfelt condolences to the families that lost lives in the horrific accident that took place yesterday. Unfortunately, we lost 7 lives, 2 from the bus and 4 from the taxi, which is about 4 women and one child. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag en soek steeds na die bestuurder van die wit Polo wat van die ongelukstoneel gevlug het. Reginald Witboy, SABC, Kimberley. Klimaatsverandering veroorsaak wêreldwyd toenemende veldbrande. Die organisasie Working on Fire sê 'n geïntegreerde brandbestuurbenadering is nodig wat beter tegnieke, toerusting en gespesialiseerde brandbestrydingsvliegtuie insluit. Die organisasie sê die regering moet ingryp om 'n katastrofiese ramp af te weer. Working on Fire sê brandbestryding word al hoe moeiliker met klimaatsverandering wat die situasie vererger. The UN is in fact warning that by the end of this century we're likely to have a 50% increase in catastrophic wildland fires. 25% to be increased by 2050. So clearly we're on a trajectory of worsening wildland fires. Similarly, researchers at the University of Alberta have shown that over the last decade we've experienced 8 of the worst wildland fire seasons in the world. En Suid-Afrika is nie uitgesluit nie met meer en meer brande wat buite die brandseisoen plaasvind. So very clearly we are going to be confronted with more and more demands for aerial support because you do not put out fires with the aircraft alone. It works in conjunction with the ground troops. But the capacity that we have today may well be insufficient for tomorrow. It's an alarm bell that we have to ring, which government has to recognize as we in fact face the challenges of climate change. Working on Fire sê dit is onontbeerlik dat brande uit die lug bestry word, maar daarvoor is spesiaal ontwerpte lugvaarte uiters belangrik, maar baie duur. As much as it is absolutely necessary in combating major wildland fires, it's something that not many people can afford to pay for. As I've indicated, this is a fleet that has been built up by the private sector. It's been put at the disposal of the Working on Fire program, where government funding contributes on average about 1/3 of the cost of having this resource available to us. Working on Fire is bekommerd dat sy 5000 brandbestryders, lugvaartuie en helikopters nie genoeg is vir die aanslag wat die brandseisoen inhou nie. Die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie sê die prys van petrol gaan Woensdag onderskeidelik met 89 sent en 1,2 sent per liter daal. Dis R1.02 natuurlik. Die prys van diesel gaan egter met tussen 10 en 15 sent per liter styg, afhangende van die graad. Parafin gaan met 82 sent per liter daal. Die Absa aankopebestuurdersindeks het in September tot 48,2 punte ingekrimp vanaf 52,1 in Augustus. Die indeks meet bedryvigheid in die vervaardigingssektor. Die inkrimping is grootliks te wyte aan die uitwerking wat Eskom se ingrypende beurtkrag op vervaardiging het, sowel as 'n afname in nuwe bestellings. Die negatiewe sentiment is versterk deur die swak internasionale ekonomiese klimaat en die hoër koste van lenings. Ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het met byna 0,7% gestyg. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër.
En op die termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies is R56 per ton duurder en koring R84. Sonneblom is R72 per ton goedkoper en soja het met R122 per ton gedaal. In Kazakhstan is die wêreldnommer 1 Andrei Rublev deur na die tweede ronde van die Astana Tennis Ope. Rublev het die Serviese kwalifiseerder Laslo Djere in skoonstelle verslaan. Hoewel daar baie min te kies was tussen die twee aan die begin, het Rublev sy stempel op die wedstryd afgedruk. In die tweede stel het hy reeds in die 8ste minuut met 3-0 voorgeloop. Hy beklink die wedstryd 6-4, 6-3 in Tokio, Japan, het Spanje se Bernabe Zapata Miralles die harte gebreek toe Japan se tweede gekeerde speler Taro Daniel in skoonstelle verslaan het. Zapata Miralles pak die Amerikaner Francis Tiafoe in die volgende ronde. Tiafoe het 1 uur en 12 minute nodig gehad om die Japanse buiteperd Yasutoka Uchiyama in sy spore te stuit. Die telling was 6-3, 6-4. Meer as 300 gevangenes van korrektiewe fasiliteite reg oor die land ding mee teen verskeie boekklubs as deel van die 12de Funda Mzansi kampioenskappe wat by George in die Weskaap gehou word. Deelnemers word toegerus met die vermoë om 'n waardering vir leer en kennis te ontwikkel deur lees, hersiening, die ontleding van boeke en die deelname aan konstruktiewe debatte oor aktuelle kwessies. Boekklubs van verskeie gemeenskappe, universiteite, staatskole en korrektiewe fasiliteite ding mee in die geskrewe en gesproke woord. Dit is ook deel van die rehabilitasie en ontwikkelingsproses vir gevangenes. We are charged with the responsibility of incarcerating and ensuring that the offenders serve their sentence, but at the same time we are charged with the responsibility to change their minds, to work on their souls, to work on their thinking so that they can move away from the thoughts of crime to the thoughts of development and participating meaningfully in growing their communities. Die Funda Mzansi program wil ook 'n liefde vir lees in meer volwassenes kweek. We saw this program as an opportunity to promote the culture of reading above the age of 16, and it's also to promote our indigenous languages and to support the book value chain in South Africa, to promote the book buying culture and the engagement about books and discussion about books. Sedert die begin van die program het 'n toenemende aantal gevangenes boeke begin publiseer. Die 26-jarige Lulama Kandani het 7 van sy 21 jaar tronkstraf uitgedien by die Drakensberg korrektiewe sentrum. Hy sê die program het hom gehelp om so te ontwikkel dat hy weer 'n produktiewe lid van die samelewing kan wees. Because I believe that the books, it gives us information not only to know about things, but it helps us to be transformed mentally. Knowing that being in prison now, I'm serving 20 years. So I understand that time is the only asset that I have. And if I could utilize my time enriching my mind with more understanding, I could be the transformation that the society needs outside. Deelnemers word in 4 kategorieë geassesseer. Tanya Krause, SABC nuus, George in die Weskaap. En ons groet dan tot môre aand. Bly lees, mooi bly tot môre aand.